Aplausos, Señor, vamos a hacerlo más fuerte. If you're going to give a round of applause to God, give it to Him with strength. En esa misma atmósfera quiero que tome asiento rapidito. In that same atmosphere, please take a seat. Acompáñame, Andrés, por favor. Please accompany me. Quiero rapidito lo que es una doble impartición. I want to speak to you real quickly of what is a double impartation. Cuando el Señor puso esto en mi corazón, When the Lord put this in my heart, me dio esta instrucción para que pudiéramos He gave me this instruction so that we no solamente escuchar al predicador que venía, can not only listen to the preacher who was invited, sino que también poder compartir algo con ustedes bien breve. but so that we can very briefly share something with you. Y en los pasados días, usted sabe que yo estuve de viaje, And in the past days, you guys know that I was on a trip. estuve en San Tomás en un viaje misionero. I was in St. Thomas on a missionary trip. Después de 8 días bastante intensos, After a couple of very intense days, mi espalda se mejoró. my back got much better. Tú puedes decir cómo después de 8 días intensos, And you can ask me how after so many intense days. yo no tuve dolor en la espalda ni un solo día. I didn't have pain in my back for at least not even one day. El que conoce mis problemas de rodillas por accidentes que he tenido, The one who knows that I have knee problems over my accidents that I've had, no me duele la rodilla ni un solo día. my knee did not hurt not even one day. Y si Dios no está en ese asunto, And if God is not in that, pues yo no sé dónde es que Dios está. then I don't know where God is. Yo pensé que iba a venir más cansado I thought I would come a little bit more tired, y vine con más fuerza. but I came with more strength. Y a veces la gente no entiende And sometimes people don't understand que estas pequeñeces, that these small things, que parece que son pequeñeces, that they look like they're small, pero en Dios son cosas tan grandes but in God they are so big. y nosotros no estamos dispuestos And we are not willing a ver en eso que Dios está haciendo con nosotros. to see what God is doing with us. Y yo quiero compartir con ustedes una pequeña porción, And I want to share with you a very small portion porque yo estoy ansioso por escuchar al pastor Jorge. because I'm anxious to listen to the Pastor Jorge Después de un largo viaje desde Miami hasta aquí, after a very long trip from Miami all the way over here. no solamente poder honrarnos con su visita, Not only honor us with his presence, sino que nosotros podamos honrarlo a él como se merece. but so that we can honor him as he deserves. Mateo capítulo 20, Matthew chapter 20, versículo 25 en adelante. verse 25 and on. Quiero compartir con ustedes esta pequeña porción. I want to share with you this small portion. Y antes de compartirla, And before I share en it, lo que usted la busca, whilst you look for it, yo le estaba pidiendo al Señor que me diera una instrucción para hoy. I was asking God to give me an instruction for today. Y que pudiera yo compartir algo que fuera breve. And so I could share something that was brief. Y el Señor me dio esta porción, And the Lord gave me this portion, que es muy conocida por muchos, very well known by many, pero a veces está un poco practicada. but sometimes it's so poorly practiced. Mateo capítulo 20, Matthew chapter 20, versículo 25 en adelante. verse 25 and on. Dice así. And it says like this. Entonces Jesús llamándolos dijo, But Jesus called to them and said, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, Y los que son grandes envejecen sobre ellas potestad. and their great ones exercise authority over them. Mas entre vosotros no será así, It shall not be so among you, sino el que quiera hacerse grande entre nosotros será nuestro servidor. but whoever would be great among you must be your servant. Y el que quiera ser el primero de vosotros tendrá que ser vuestro siervo. And whoever would be first among you must be your slave. Mas como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Even as the Son of Man came not to be served, sino para servir but to serve, y dar su vida en rescate de muchos. and to give his life as a ransom for many. Y dar su vida en rescate de muchos. And to give his life as a ransom for many. Nuestras pequeñeces Our small things no son las pequeñeces de Dios. are not small things to God. Podrá ser que nosotros podamos ver It may be that we can see esta sala media vacía, this place a little bit empty,
Pero en los ojos correctos But in the correct eyes, están las personas correctas there are the correct que people Dios ha rescatado. that God has rescued. Gracias por su entusiasmo. Thank you for your enthusiasm. Porque a veces no nos damos cuenta Because sometimes we don't que realize el simple hecho that the simple fact de ser obediente al Señor of being obedient to God y estar seguros de que Dios los llamó. and being sure that God called you. Pastor, ¿cómo estoy seguro de que Dios me llamó? And Pastor, how am I sure that God has called me? Esta pregunta se responde fácil. This question is answered very easily. ¿Estás siendo tú obediente a Dios? Are you being obedient to God? Si tú estás siendo obediente a Dios, If you're being obedient to God, tú vas a encontrar el llamado que Dios tiene para con tu vida then you're going to find the calling that God has over your life más fácil much easier de lo que otros lo van a encontrar. than what others find it. Cuando Jesús los llamó a ellos, When Jesus called unto them, fue bien específico en decirles, he was very specific to tell them hay gobernantes there are rulers que se han adueñado, who have lorded over them, que se han creído who have believed que esto se trata de habilidades, that this is about ability, que esto se trata de talentos, that this is about que talent, esto se trata de poder financiero, that this is about financial power, de que esto se trata de poder de cantidad de personas. that this is about the power of a quantity of people. Y después de que Jesús hace este parámetro And after Jesus makes this parameter, que lo lleva hasta arriba, that he takes them all the way up, le dice, sí, los gobernantes se adueñan de ellos. and he says, yes, they lord it over them. Y todos los que tienen autoridad And all who have authority se adueñan de esa autoridad. are lords of that authority. Y le dice, pero And he says, but si tú quieres ser el primero, if you want to be the first, vas a tener que ser el último. you're going to have to be the last. Si tú quieres ser el más grande, If you want to be the biggest, tendrás que aprender a servir you're going to have to learn to serve, aún con la posición que Dios te ha dado. even in a position that God has given you. Y que mucho nos cuesta And how much it costs us entender a Jesús de esta manera. to understand Jesus in this way. Porque nos han enseñado Because they taught us que Jesús es el que llega y cambia nuestra vida. that Jesus is the one that comes and he changes our life. Y que después de eso yo no tengo que hacer nada más. And that after that, I don't have to do anything else. Después de eso yo no tengo que hacer nada más. After that, I don't have to do anything else. Digo ya porque ya lo hizo todo. And because he already did it Y all. sí, Él lo hizo todo. And yes, he did do it Pero hay un all. trabajo que usted tiene que hacer. But of course, there's a job that you have to Que al do. final del día, That at the end of the day, cuando usted esté en la cruz, when you're on the cross, allá arriba, en el último día, up there on the last day, y Dios le diga, and God tells you, ven, tengamos una conversación. let's have a conversation. ¿Qué hiciste con los dones que te di? What exactly did you do with the gifts that I gave you? ¿Qué hiciste con los talentos que te entregué? What did you do with the talents that I ¿Qué gave tú you? le vas a decir? What are you going to say? Señores que no vinieron a la iglesia. Lord, they didn't come to church. Señores que no vinieron a los eventos. Lord, they didn't come to the event. Señores que no vinieron a las reuniones. Lord, they didn't come to the meeting. Señores que no me apoyaron en lo que yo quería hacer. Lord, they didn't support me in what I wanted to do. Pero el Señor te va a decir, But the Lord will tell you. ¿pero qué tú hiciste? But what exactly did you do? ¿Lo hiciste como quiera? Did you do it either way? ¿Abriste la iglesia como quiera? Did you open the church either way? ¿Hiciste las reuniones como quiera? Did you make the meetings either way? ¿Seguiste el ministerio como quiera? Did you keep on going in this ministry either Porque la way? Escritura dice Because the scripture says que Él añadirá a los que han de ser salvos. that he will add on to those who want to be saved. Pero dice que mi trabajo But it says that my job es no ser is not to be el que espera que los demás le sirvan. the one who expects everyone else to serve him. Por eso es que el modelaje es tan importante. That's why being a model is so important. En uno de estos eventos que hicimos, And one of these events that we did, Andrés, voy a usar una de tus palabras. I'm going to use one of your words. Yo estaba con Andrés en la parte de atrás I was with Andre in the back, y él me dice al oído, and he tells me in my ear, ay, si tantos pastores fueran como tú. oh, if so many pastors were like you. Y yo le dije, pero ¿por qué tú dices eso? And I said, why do you say that? Y me dice, porque es que tú haces de todo en la iglesia. And he said, you do everything at church. Y a veces confundimos And sometimes we can confuse lo que Jesús está diciendo aquí. what Jesus is saying here. El que nosotros estemos en autoridad For us to be in authority no nos exime del servicio. does not exempt us from serving. Ahí es donde tenemos que servir. There we have to serve. Y cierra con este versículo 28. And I close with this verse 28.
Y después de esto vamos a adorar un poco más. And after this, we're going to worship a little bit more. Y después vamos a recibir a nuestro invitado Doble. And then we're going to receive our guest of honor. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Even as the Son of Man came not to be served, sino para servir but to serve, y dar su vida en rescate de muchos. and to give his life as a ransom for many. Dejo esta pregunta en el tintero. I put this question out there. Siendo como Jesús, Being like Jesus, ¿somos capaces de dar nuestra vida en rescate de muchos? are we willing to give our life to rescue many? Sobre eso tenemos que preguntarnos en esta mañana. en esta That is tarde. what we have to ask each other this morning, this night. Así que póngase de pie. So please stand up to your Quiero feet. orar, Padre. I want to pray, Father, Gracias por esta pequeña porción. thank you for this small portion. Sabiendo, Señor, Knowing, God, que ya nos has hablado a través de la intercesión, that you have already spoken to us over the intercession, que nos has hablado a través de la adoración, that you've spoken to us through the worship, que nos has hablado a través de esta pequeña palabra, that you've spoken to us through this small que vas word, a seguir hablándonos a través de la adoración. that you're going to keep talking to us in the worship. Y que sé, Señor, And may it be, God, que has puesto palabras, Señor, that you have put word, Lord, en la boca de nuestro invitado, Señor, in the mouth of our guest, my God, para este lugar, for this place, para tu iglesia, for your church, porque es tu iglesia. because it is your church. Solamente aquí estamos, Señor, We are only here, God, sirviendo como nos has llamado. serving as you have called us. En el nombre del Señor. In the name of the Lord. Denle un fuerte aplauso al How Señor. many can give a strong applause to God?